से विरासत बड़ी तो गंडा तुषा जिनी गंडा तुषाव उंनि मालाय लेमानि कौलाम सालायनाय कायसा पाना संसदा ओ पानाङो जों दिनै जिनि तिफ्रा दफानि तमा तमा खायनाय बाहायके भबिष्यनो मासले कौ सालायनाय जिनि दफानो बाकी तिसामानाय जों कौ सालायनाय এবং आनि लगे दङ चुगलाई बुथुनि केन्द्र कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि टर्मिनेशन त्रिपुरा ताई आनि याक्सिफाइनो दङ बिनि भुगिरड मयालनि फंबां सांजो दसरानि त्रिपुरा ताई जोंनि गण तुषानि मयालनि फंबां सरल मोहन त्रिपुरा विशेषखायै जों दिनै त्रिपुरायाव बाहायके जोंनि समाजनि बिचार बेबस्थानो कास्टमार ल'नि रायदानो तैयै जों बाकी काम खायनाय दिनै रायदाव सुजाव दङ रुवाजाराव जहम बिचार खायनाय रुवाजानि याक्सियाग्रा दाबें कारबारि दंनाय याक्सिफाइनि दंनाय दिनै आवचाय सिङाबुरानि अनुमति सारा इउ कक सामना এবং বাদী বিবাদীফोराव कक सानाय এবং বাদী বিবাদীनो ওয়াইনি ওয়াইনি कक सानायनि सुजुग रुजांनाय एरपरे साखी नानाय এবং प्रत्येकटा कक सामनायनि परे ब्रंनि सय लारिक जानाय बादीनिबो सय दंनाय বিবাদীनिबो सय होनाय साखीनिबो सय होनाय एरपरे जे अर दंनाय दाबिं कारबारि अचाय सिङाबुरावनो गावनि मतामत लाजोंनाय लामानि सर्वोपरि लागै रुवाजा बिनि माने राय न घोषणा खायनाय बिनि बादैबो जुदि कोनो कारण उमालिया अंगाय आर कैसे डेट जनाय हियरिंग दे अपति हाय वाइथाम जनार माने वाइथामबो जुदि फैमिली अंगाय ओ कोर्टनि बिचार कमने रतन आबा जतनो लाखै माखले गे चिनि त्रिपुरा दफा देय जखन गुति उंगुरो अनेक समय वालायो बादी बा बिबादीनि गुरुराव वालायो तिनि इ काबुनि जिनि बिचार व्यवस्था देय एज पर कास्टमारी ल हो देय वाले मांगला এবং অবতে ওয়ালেগ্রাই ফাইনাই যে ব্রক রুয়াজানি অনুমতি বা বিনি কক লাইয়াবাদী যদি সাকলায় বনো সর্বোচ্চ 100 টাকা থেকে 500 টাকা অবধি ফাইন মাগলা বিনেরও পারমিশন লানায় ব পারমিশন রখায় বা কক সামানায় যিনি সমাজ ব্যবস্থা ব শক্তভাবে जों পালন খাইনাय এবং ফাইন ব তামনাय ব্যতিরেকে গুরুত্ব বুঝি ব অঙ্গনায় এবং ও রাংনো একটা নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবে ও রাং জমা মানানো এবং ওখানে টিসিএস টিপিএস করে বিডিও এসডিও করে সাও প্লেন আগামী 10 বছর কাইসা जों প্লেন ফাইনানাय दङ পরিকল্পনা যে পরিকল্পনা আমরা শিক্ষা ও শিক্ষানি পরিকল্পনা মূল লক্ষ্য ওখানে রতনমণি মিশন নামে जों তাবো স্কুল খুলনাय যেটা রামকৃষ্ণ মিশন হাই বা গড়িয়া মিশন হাই করে জমা জানানি जों ওয়াদের অনুযায়ী रामकृष्ण मिशन जों त्रिपुरा दफारावनि बागै जों खायनाय रतनमणि मिशन मिशननि दाराते जों स्कुल खुंनाय गंडा साराबो जोंनि একটা बाखा तुंजा दङ তাই दिनै उत्तर त्रिपुरा दक्षिण त्रिपुरा যত জায়গা হয় তাই হাইক্লাই স্কুল খুলনাयनि बागै जों मासो आगामी 10 বছর পরে যিনি পরিকল্পনা হয় आगामी 10 বছর পরে তিনি সরাইরাव ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার एसडीएम बीडीओ आईएएस अफिसार राव जों दिसामानानै खासुं बिनि बागै आं आवेदन जोंनि ताकुबुकु मा फा कर्मचारी दंनायाव এই শিক্ষার बागै रतनमणि मिशन जाते जों साफल्य साक्सेस खायनायनि बागै जतनेर विशेष तौर जों नोंनो आवेदन खायनाय जों आवेदन खायनायाव इउ 5000 10000 होनाय এবং प्रत्येकटा हिसाब प्रत्येक ইয়ার एंडिंग माने बছरनि पाइथागो ओ हिसाब खालामनाय सुप्रस थांनाया এবং जों তিনটা स्कुल खुंनायाव जाहाथे सिबिएसनि माध्यमे फैनानै आंनो बेपार विशेष खालायो दिनै गरम गोनां एमपि रेबती त्रिपुरा এবং गरम गोनां त्रिपुरा जोंनि मुख्यमंत्री बिप्लब देब बयबो कक सालायजाक ट्राइबेल वेलफेयारनि मन्त्रि मेम्बार दङ कक सालायजाक এবং खायनाय खाय दङ माने प्रचेष्टा चले दङ তাই দুইটা জিনিস আমি সানা নাইও সেটা আমাদের
যিনি দুইটা জিনিস মধ্যে একটা যিনি কাস্টমারি ল টিটি এডিসি এপ্রুভ খাইজাল গত 16/10/2019 এপ্রুভ খাইজাল খাই রাজ্য সরকারের বিবেচনা দিন থাকো जों ব্রণ দাবি খাইও যিনি কাস্টমারি লন অতি সত্তর যাতে রাজ্য সরকার এপ্রুভ খাইয়ে এই রাজ্যপালের কোডিফিকেশন ডিক্লারেশন খাইতে দিনে তাই কাইসা বলে जों ত্রিপুরা রাও जों কিছু ত্রিপুরা রাজ্যनि ST লিস্ট as well as state central government दायो आरो ST लिस्ट दायो जोंनि दङ त्रिपुरा त्रिपुरी त्रिपेरा याव जगाव जों आलादा फैयो त्रिपुरा जोंनिनो त्रिपुरा फर त्रिपुरा कम्युनिटी नै जों भाग होनायनि बागै जों अलरेडि चिफ मिनिस्टारनो दाबि जानोखा এবং मेमोरेन्डाम सबमिट खायखा एमपिनेरो खायखा এবং ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनो जमा जाखा धरक सहानुभूति सुगे बनो बिबेचना खाय दङ जों जुदि बनो दाबिगुलानो जुदि माया हंगला आगामी বছরাव জানুয়ারি फेब्रुवारी दिगेराव जोङो একটা বৃহত্তর আন্দোলন মাখাनायनि जों थाखाय जों नायसिन दङ ओमफ्राय इमिडियेट क'क्राझारसोना खायनाय जुदि खाया हंगाय जों खायनाय बोसोरनि पहिला दिगे जों बृहत्तर आंदोलन खायनाय এই দুইটা দাবি নাকি কাইসাবখানে কাস্টমার লোন রাজ্য সরকার এপ্রুভ খায়নানি দ্বিতীয় ওখানে जों ST লিস্ট হইতে 18 নম্বর যে ST লিস্ট কোম্পানি অরণ্য হইতেছে না त्रिपुरा फर त्रिपुरा कम्युनिटी रियांग फर रियांग कम्युनिटी जमातिया फर जमातिया कम्युनिटी चाकमा फर चाकमा कम्युनिटी दंखाय त्रिपुरा दंखाय तामने त्रिपुरा कम्युनिटी उनिया उनाय बिनि बागै जों दाबिनो जरालु बाबे सावो এবং आगामी दिनाव जुदि उनिया हंगाय जों बृहत्तर आंदोलन थांनाय जगलाय बुथु नारायण काउन्सिल जों এবং चिनि सोंनाय बुथु এবং चिनि राइटार्स फोराम যত मिलावै जों आंदोलन थांनाय बचिनी अंगो बेचुं ताबुनि सिमी जों जारा त्रिपुरा दंनाय এবং आगेन्स्टनि राजभाषा त्रिपुरा भाषा সেই मुताबिक जों जाते त्रिपुरा टक त्रिपुरा सामु व जतनि भाषा नाय आरो जमातियानि कावबो त्रिपुरा भाषा नाय त्रिपुरा सुनेरंगो त्रिपुरा भाषा नाय रियांग रंगो रियांग उनियावो त्रिपुरा भाषा जेटा तो कावबो काइसुनि only for development निफ्राव दाबि खाय वो ठीक है वो डेवलपमेंट खाय दंतो जों जारा त्रिपुरा सुनाय रियांग सुनाय जमातिया सुनाय उचै सुनाय नुवातिया सुनाय मुरासिं सुनाय जों जतनो त्रिपुरा भाषा जों सुनाय आरो जों त्रिपुरा सुनायाव त्रिपुरा भाषा सुनो चिनि जों अब बेखौनो दाबि खाया जों जत मिलावै जों बुंनाय डेभलपमेन्टआव त्रिपुरा भाषानि सादो चिनि कुन आपत्ति करे जोङो त्रिपुरा भाषा त्रिपुरा सुयो त्रिपुरा भाषा वो ठीक है जों दाबिबो खाया त्रिपुरा भाषा नाय जतनि कारण त्रिपुरानि राजमालाव এবং এর আগে ব্রিটিশ আমল যতনো ত্রিপুরা ভাষা হিসেবে পরিচিত আরও চিনি দাবি ত্রিপুরা ভাষা ত্রিপুরা রাজ্য খাইনাই এবং যারা ত্রিপুরা শুনে রাখবো তিনি ত্রিপুরাকে